ni putot. Sige, kuha ka. Pinai, pilit dito itapan. Mali, o pinsa may makanan. O, si Mitch. Sige, Mitch, kuha pulo nga pariha o kahulugan ni putot. O, tama ba? Pariha sila kahulugan? O, basahon ba na ito, B? O, pariha sila kahulugan? O, maayo, guys. Nakatama man si Mitch na asiyay ribbon. O, Mitch, good job. Okay, ikaduha. Dili ka sa ikaduha na grupo. O, si Jerome. O, Jerome, kuha ang bunga nga na ay pariha og meaning. Na ay pariha og meaning. Ipilit mo ka, Jerome. O. Asa ang kapariha og kahulugan ni Liwang? Asa ang kapariha og kahulugan ni Liwang? Asa ang kapariha og kahulugan ni Liwang? Sige, kuha o pipili na yun. O, tama ba? Isa'y makatama na. O, sige, Yuan. Kuha Yuan. Kuha ang pariha o kahulugan ni Liwang. O, tama ba si Yuan? O, basahon daw na ito, be? Pariha silang kahulugan? O, kay nakatama si Yuan na asiyay ribbon nga. Good job. O, para sa kahulugan mo. Dili lagi mo. O, dito na sa bangko. Dili na ko tawagon ang magtindog. O, Edwin. Kuha, Edwin, ang bunga nga pariha o kahulugan. Ipilit dito Edwin, ha? O, tama ba si Eden? O, pariha pa niyo ang kahulugan si Gamay o Jutay? Okay, maayo kay tama man si Eden na asay. Good job. O, sige, pasahod na nato sabay-sabay, be. O, pariha ba na sila o kahulugan tanan? O, unang galit tawag sa pulo nga pariha o kahulugan? Ha? Suhit pulo ba? Ka? O, maayo niya kay tama man si Ria na asay Star Award. O, Ria. Unsa daw to ang pulo nga pariha o kahulugan? Ganito ni Ma'am ha. Unsa galito ang pulo nga pariha o kahulugan? Teka. Ayo, o sige karon tanaw na nato bi kung eksakto ba na inyong pilit dira O, Niwang, unsa daw tong kapariha ni Niwang? O, tama ba? Very good. Sunod. Unsa ang kapariha o kahulugan? Mubo? Okay, tama. Sunod. Unsa ang kapariha ni Gitay? Gitay. Okay, maayo. Oh, very good. Kay nasabtan ninyo ang atong niaging leksyon. O sige karon na ako'y amiga. Unya, nagdala ko sa ilahang mga hulagway o pictures. Karon wala ko kaban akong asa kung nako na butang. Matabangan ba ko ninyo sa pagpangita? O sa akong nahinumduman, naa daw to siya sa ilalong sa lamisa. Pero ba ko kabalo kung asa to? Inyo ba kung matabangan mga bata? O pag inyong makitaan, inyong ipilit diri sa atong board. Nagkasinabot ba ta? O sige, pangitaon na na tubig. Pag-ipilit sa board. Okay. Mauni sila ang akong mga amiga. O unsa
Unsa man na? O pareha sila o? Silina, unsa pa yun? Pareha o? O pareha sila o? Okay, pareha o? Sa pareha. O unsa yung tawag anang? Pareha sila o silina. Unsa daw? Ha? Unsa ni sila? Okay, maayo. Kani sila kay kambal o kaluha. Okay, karon natay istorya mahitungod sa kaluha o kambal. O pareha ba sila? Unsa gali na ang maong hulagway? O kambal o kaluha. O, pero sa dili pa ta magsugod karon, unsay buhaton ninyo diri apang mag-discuss si Teacher Hani? Okay, dili sinipat, dili magsapa. Unsa pa yun? Dili iat o magtarong ba og lingkod? O bitan awa daw inyong mga classmate din magtarong ba sila og lingkod? O unsa pa man jud? Mo? O kung naay pangutana si Teacher Hani, unsay buhaton? O magdungan ba mo og tubag tanan? O unsa man yung buhaton? Isa ra inyong o itaas ang tuo nga kamot para dili ko maglibo kung kinsa akong tawagon. Nagkasinabot ba ta? O sa dili pa nako basahon ang maong istorya, karon ato sang ila-ilahon ang mga pulong nga mabasa o makita nato sa maong istorya. Mga lisod nga pulong nga mabasa o makita nato sa maong istorya. Andam na ba mo? Okay, para sa una nga hulagway. O, unsa man na siya? O, kambal o kaluha. Unsa na siya? Sunod. O, unsa man na? O, naglisod na siya og lakaw. Ang tawag ana niya kay polio. Kamo daw bi? Polio. O, ang tawag sa naglisod og lakaw kay polio. Sunod, unsa man na? Naghigda na. O, unsay tawag ka na naghigda nagkaon? Ha? Tapulan. O, sakto lihi or tapulan. O, unsay tawag ana? Sunod, unsa man na? Trabaho o tan-awan ninyo ang mga hulagway. Unsay gibuhat sa mga bata? O nagtanong o nagtinabangay sila sa pagtanong. O sunod, unsa man ni? Sapa o kanal. Kanal na ha, kanal. Sunod? Unsa man na? O nag-exercise. Pag mag-exercise ang bata, unsa na siya? Healthy or higsog? Kamu daw be? O basahon daw na to. Sunod. Unsa ni? Mati na bangon. Sunod. Ha? Higsog. O kinsay nakakita na og kaluha diri a? O unsay na-obserbahan niyo sa kaluha? Kambal. O unsa may napansin ninyo sa ilang? O pareha og silina. Unsa man yun? Pareha og pareha og sapatos. O pareha ba sila og batasan? Pareha? O karon atong mahibaw-an kung pareha ba og batasan o bulagway ang kambal. Andam na ba mo maminaw sa atong istorya? Andam!
Jennifer iyang suot? Pa? Gi? Gitabangan niya. O sukad ni Adto, kanunay na silang duha matinabangay. Si Jennifer nahimo ng buutan o matinabangon. Malipayon kaayo ang ilang ginikanan sa mao nahitabo. O mao to ang nahitabo sa kaluha. Karon aduna ako'y mga pangutan akong naminaw bagyod o tarong mo. So anta na ba mo sa ato pangutanan? Para sa unang pangutana, unsay uluhan sa atong istorya? Unsay uluhan sa atong istorya? Ang okay, maayo. Sunod. Kinsa ang mga karakter sa istorya? Si Jennifer o si Karen. Unsay nahitabo sa kaluha? O, kung gusto galing mo kubag, unsay buhaton? O, Jira, unsay nahitabo sa kaluha, Jira? Tindog Jira. Nahulog sa kanal. Kinsa may nahulog sa kanal? Si? Si Kinsa nahulog sa kanal? Okay, maayos. Si Karen nahulog sa kanal. Unsa pag yun? Si Jennifer, naunsa man si Jennifer? Oh, nadagma. O gitabangan pa ni Jennifer yung kaluha? Ha? Katong nahulog si Karen sa kanal. Bangan ba ni Karen ang iyang kaluha? Ni Karen? O, bisan pa man og naay sakit si Karen, iyang gihapong gitabangan ang iyang kaluha. O kung papiliun ka sa kaluha, kinsa ang inyong pinakagusto? Kung anong si Karen man inyong pinakagusto? Buotan, unsa ba yun? Tinabangon, unsa pa? Dili? Malipayon ba si Karen? O, maayo o batasan. O, unsay nakatuna ninyo sa maong istorya? Sa maday ang batasan ni Karen?
ma'am ha. Ako rin tawagon ka na lang mo isa ang tuong nga karon. Princess. Ipilit, princess. Asa man ang, isa man ang buotan ni princess. O, tama ba si princess? Okay, very good. Sunod, Martina, bangon. Christian. O, Roslyn, dali Roslyn. Ipilit asa. Martina, bangon. Kinsa ang Martina, bangon? O, tama ba si Roslyn? Okay, maayos. Sunod. O, Abigail. Asa man na si Malipayon? Kinsa ang Malipayon? Si Karen o si Jennifer? O, asa man nila Abigail? O, ipilit na Abigail. Ipilit. Ipilit mo. O, sunod. O, Jerome. Dali, Jerome. Tawag mo na lagi mo. O, ipilit Jerome. Asa nang hinsog Jerome? Sunod. O, dili dyan. O, sige, karon. O, likod sa daw. O, karon, napilit na nato ang mga pulong nga natungod sa ibasahon doon nato. Sabay-sabay sa pagbasa. Sabay-sabay.
man eh. Unsa man eh sa number 1? Unsa man eh siya? Guwapa. Unsay kabaliktaran sa guwapa? Huwag kang hana na to, Vic. Kung tama ba inyong tubag? O, tama ba? Okay, para sa number 2, unsa man eh? Tigulang. Kasi kabaliktaran sa tigulang. Bata, tama ba? Oh, tama. Bata. Sa ikaduha, oh, mali. Sunod, tama. Okay, ikatulo. Unsa man eh? Mangga nga? O, unsa kabaliktaran sa hinog? Hinog. Tama bang hinog? O, tanaw sa nato diri ko, insakto ba inyong tubag? O, para sa ikaupat, unsa man eh? O, unsa kabaliktaran sa bukay? Bukay, o, tama. Okay? O, tama ba? Okay, tama. O, para sa ikalima, unsa ni? Unsa man ang kalayo? Ha? O, unsa kabaliktaran sa bukay? Tanaw na lang. Tama ba? Ala, ang grupo nga banha, may inusan. O, ang group 1 nakakuha og 5. Ang group 2, 4. Ang group 3, 5. O, ang grupo nga nagkirat ha, may inusan. O, bilangin kuha sa una nga grupo? 5. Ang ikaduha? 4. Ang ikatula? Ang group 3? 5 karon na ana pugtay lahi nga ansiran o pariha ra gihapon nga grupo. O tan-aw sa diriha. Para sa una nga grupo, isulat sa badles ang S kung suking kulong. I kung kapulong. O unsa man ang isulat sa badles? Una nga grupo, unsa daw? O S kung suking kulong, tapos I kung kapulong. Para sa ikaduha nga grupo, o tanawa ikaduha nga grupo. Sa ikaduha nga grupo, piliha sa kahon ang saktong sumingkulong sa sumunod. O parehaning una, kaya, pangitaon ninyo ang iyang kabaliktaran dira. Nakasabot ba ikaduha nga grupo? Nakasabot ikaduha nga grupo? O para sa ikatulo nga grupo? O ikatulo nga grupo, lingini ang sumingkulong sa matang numero. Nagkasinabo ka wala? O para sa unang nga grupo, unang nga grupo. Ikaduha nga grupo. O, ang inyong buhaton karon i-report ninyo ang inyong mga tubag. O natay rubric sa pasundayang diri or mga timailhan.
Tulog. Gabi adlaw. Number 2, Rex. O, tambok ni Juan. Magkaat bang dili? O, ready ko ba? Magkaat bang dili? Very good. Correct. Number 3. O, bugnaw init. Magkaat bang dili? O, tama ba yung bugnaw o init? O, magkaat bang dili?
Panangitan sa simpulo. Okay, very good. Layo, duwa